Saan gagi? Si Bruno Mouth. Laki ng mata sa talay. Sa talay. Bagang! Agang! Pag mo mga nga, bagang! Sakit ka. In-unfriend ko pa naman yan. Dahil pala di ko in-unfriend ko. Payag yun, gago. Magkalapit lang kayo. One night. Kabuyaw ba yun? Kabuyaw ba yun? Si Ma'am Kay? Santa Rosa. Santa Rosa. One night lang. Bagsik, no? I-an mo lang yung ilong. Okay na. Ay, gago! Ano pala ngayon, no? Saan ka? Nasa labas pa akong putang inang yan. Ano din yata akong marunong mag-plan pa. Walang yain. Kasi kaya ito 600 pa. Di bali. Ang lakas ko magsalsal tuwing umaga at gabi. Sino ito mga solitero? Si Che. Yung F2 dati. FS si Boss D yan. Kasi ano pala yung FS si Boss D. Sulog pala na. Magsisiti ako, akin lang. Oh. Nahagip kami. Dati nahagip ba? Nahagip eh. Kumanaw galing mo bagsik. Nahagip kayo? Oo. Labas muna kayo, Portal. Labas na kami, nahagip kami. Ba dito sa laser. Oh. Tara na doon. Tara na doon. Ang tali mo lang pati nakahiga sa labas. Sige, mamaya. Ina mo. Away ni Kalba eh. Bumabalik na nga. Ayaw ba mo? Ayaw ba mo? Ayaw ba mo? Ay, sino need ng BL dyan, boy? Salin nyo nga yung talem nandun sa taas. Si Ayun, Blue ang Eye BL, wala boy. pang party. Ito, salin nyo yung talem, boy. Kung need nyo ng BL. Wala ka mga slot. Ate kayo nakita na yung Tito Pen? Hindi oh. Yay! Totoo ba yan? Ay, parang ayaw ako maniwala. Hindi nga! Hotdog. Boss Kip, kunin mo na si Tita Kay. Ano Ayan. na? Kinig ka na, Ate Kay. Oh, auto-eject na. Wait lang. Ate Kay. Game. Ayaw nila Skip. Ayaw nila Agad, naglalaro Kay. ng Ragnarok. Tapos hagdan. Yan. Pasa ko Ayaw sa'yo, nila naglalaro ng Ragnarok. Roy, tapos pasa mo kay Paano ba Mamang yan? Sorbetero, tapos pasa mo kay Ate Kay. Che. Para sa baba lahat ng EPS. Idadrop nyo lang to mamaya yung city no yung talem. Tanda. Che, sa akin na, Che. Ayan, TK, papasa nga sa akin, TK. Ayan, para nasa baba kayo. Ano yan, Sai? Idadrop na lang daw yung city mamaya. May gagawa eh. Inang yan, narinig ko na yan, ha. Gaya yung talem. Tara, usog tayo, guys. Isilipin tayo dyan, eh. Dito lang. Pwede na kayo mag-drop, ha. Croy, tara na, Croy.
8 oh. Meron. Mamaya. Wala pang kalaban. Susuntukan pa ata sila sa baba. Ayun na, sinilip na tayo. Ito sa inyo nga yung boy. Si Alice. Pagkain yun. Tuturuan yan kung sino papasok. Alam nila kain. Dinarap na daw, tanda. Ah, okay na, okay na. Kaya, wala pang kalaban ba? Sige lang. Phoenix R, Phoenix R. Hello, tanda. Hello, pumasok na ba? Gagan dyan na yung Phoenix Sara. Oh, sige, tara. Wala Phoenix yan, Sara. raid team, gago. Wala pa, nasa labas pa, boy. Raid team. Okay lang yun, nakabulagad nila, maano. Yeah, bulin yung pirasa lang yan, boy. Nasa labas pa parehas. Bahala kayo mag-abol dyan. Ayun na, papasok na ng ara. Paisa-isa sila, boy. Wait lang. Piniki sila sa labas. Tuturuan ako kung sino papasok, oh. Ready, ah. Nakatapak na sila parehas. 3 kontra R. 7. 6. 5. 4. Akit na. 3. 2. 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. Malinis agad, ah. Pasok agad pa tayo, boy. Pasok agad. Akit kasi kayo, boss. Huwag kayo dyan sa agdan. Palinis, palinis, palinis. May piraso pa. Pasok R, pasok R, pasok R. Ang dami namatay pa, boy. Ano yun? Ano guild yun? Pasok R, boy. Pasok, 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 pasok R. Pasok R, boy. Dali, dali, dali. Pasok R, pasok R, pasok R. Pull ako, ah. Pasok R, boy. Pasok. Hello. Sak. Kuragi, lads. O, image nga, boy. 3, 2, 1. Targalaw tayo. Tagal ni sa Kuragi. Laser, laser, laser. Laser, boy. Balik R. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Up. 2. Up. Dalawa. Palinis, ah. Palinis. Manggagaling R2 ata, boy, ha. Galing R2, ha. May manggagaling na R2. 1. Up. 2. Up. Palinis pa. Pasok R pa tayo, boss. May boy pa. May boy pa. May boy pa, boy. Palinis. Palinis ang box. Box po. Box po. Box po. Box po. Box po. Box po. Chaos, Pasok Chaos, R, galing pasok R. R2, Chaos, galing R2. Best box. 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 Blind spot, boy. Walang lalabas. Uy. Uy. Pasok. Ay, gago nila, boss. Ano ko? Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Okay na? Image nga, boy. Push tayo, R2. 3, 2, 1, tara, go. R2, dali, 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 dali. Baba, 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 baba. Macro, ha? Macro, macro, macro. Gago, sinilip nyo na. Sige, go na, go nyo na. Sinilip nyo na, eh. Ready, 1. Up. 2, 2, 2, 2. Up. Puking ina, nagturuan ko sino papasok, oh. Tang ina yan. Laser lang, ha? Phoenix pa. Phoenix, 1, up. Tang ina mo, matras. O, reset nyo na yan. Ayaw pumesto mo. Kikina, gusto safety lahat. Wala kayo, hindi tayo makaka 2 waves. L, 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 L. Pasok. Pasok L, pasok L, pasok L. O, bitaw MH. Pasok L, boss. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, ha. Bitaw MH, boss. 3,
2, 1, tara baba tayo. Baba. Baba pa. Laser. Linisin nyo na yan. Linisin nyo na laser. Paarto tayo. Paarto boy, paarto. Parto. Up, kalma. Setter ha. 3, 2, atrago. Akit. Akit lang ha. Arto lang. Ready 1. Up. 2. Up. Akit na. Tulak na. Laser. No. Kalate R1. Kalate R1. Balik arto. Box. Palinis. Reso agad. Reso. Reso ha. Tapak R pa tayo boy. Tapak R lang. Okay. 3, 2, atra MH. Baba tayo, go. R1, 1 up. Tulak, boy! Ay, gago. Tulak R1 na, boy. Pasok R1, boy. Pasok R1 patay. Ubos. Likod dating kayo. Ay, ginagawa niyo dyan natin, Nits. Alam niyo may kalaban sa likod. Huwag niyo nabalikan yung iba, guys. Pag nireso niyo, mamamatay lang ulit. Pasok R, ha. Pasok Arboy. Dali, gumalaw na yung Phoenix. Nag-L2 yun. Okay na, bito MH. R2 tayo. 3, 2, 1. Targo R2. Okay, tayo lang binabantayan yan. O, linis nyo na yan ha. Mga langaw lang yan. Tara, baba. Pail to boy. Pail to. May ipit tayo dyan. L2 muna. 3 seconds. 3, 2, 1. Tara, baba. Kaliwa muna ah. Mamaya na yung kanan boy. 1, up, 2, up. Tulak na. Basag na. Pesto agdan agad. Pesto. Uy, palinis. Pesto, pasok box boy. Nasa likod ata. Nasa L2 ata ah. Pasok L patay boss. Pasok kay box pag galing L2 ah. Ayun na, manggagaling L2. Ay, hindi. Stalker lang yan boy. Pasok L patay boy. Pasok L. O, bilangan nyo ba yung mga lamok? Palinis na lang lamok, boy. Compress na. Bitaw MH. Patayin nyo lang yan. Tapos mid tayo. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba. Lower mid. Akit tayo, ah. Phoenix to. 3, 2, 1. Tara, kaya. Ready 1. Up. 2, up. Akit, boy. Nasip to. Akit. Dali, may MP. Likod. 1, up. Likod ulit. Likod, boy. Ay, gago. Nagsilabasan agad yung iba, oh. Kawawa. Tangina. Okay, tapak L. Tapak L. Lumabas agad eh. Ay, nasuntukan. Pasok na. Pasok L. Pasok L, boss. Give ups po. Ay, wait ah. Ay, TK, pasok mo. Yun. Sige, MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Laser muna. Puto, winanuan. Laser boy. 3, 2, ang balik. Lower L. Lower R. Lower lang ha. Lower lang. Lower 3, 2, atraket. R2. Tulak R2 agad to ha. Babalik yan boy. Tulak R2 agad boy. 1. Up. Tulak R2. 2. Up na set no. Tulak R2. Tulak R2 boss. Tulak R2 lang muna boy. Bababayin natin to pag pumasok ng R. R2 po. R2 lang boss. Huwag niyo na silipin yung R1 dali para may pumasok. Kita mo yung best, sinangkal raging yung ulo niya. Bito MH boy. 3, 2, 1. Baba dito. MH dito. Boy. Pail to dali magsusuntukan ng L1. Dalihan nyo, sali agad, abot yan. Sakto yan. Baba na agad ha, baba na L1 agad boy, ready 1, up. Ito na mga tulog 2, up, tulak pa, Phoenix pa yan ha. Tulak pa. Tulak boy, ready 1, up, 2, up. Tulak na, basag to, dali, akitin pa natin Nimrod. Pasok L patay boss, pasok L. Reso agad shaman boy, dali pasok L agad. Box agad, palinis boy. Palinis ng box boy. Ayan yung mga tulongis na raid team ko no, okay na. Kalate nga boy, hindi natin maano boy. Kalate. Pumasok Kalate po, galaw. Tingin natin yung susunod boy ha. Kalate, ayun na yung chaos nalunod no. Kalate lang boy. O bitaw MH, low plat tayo ha. 3, 2, tara low plat boy. Low plat, dali. Abot yan. Patay niyo Oti. Tas low plat agad. 1, up.
2, up, pareso nga, reso. Low plat agad, boy. Low plat, oy. Low plat. Pesto, low plat. Low plat. Low plat, ah. Sige, hintayin natin Phoenix, boy. Ready, ah. 3, parto ang tutok. 2, 1, tara, go. Parto, boy. Parto. Wait. Balik low plat. May laser, ah. 1. Low plat, boy. Low plat po. Ay, bagal, boy. Inaabot kayo. Pinipesto niya. 3, 2, atra, baba na, boy. Baba na. 1, up. 2, up. Huwag niyo kasi pestoan muna, boy. Tulak pa. Parto ang tulak, boy. Parto ang tulak. Parto po. Parto pa, boy. Parto pa, boss. Oh, Arto. Tapak araw patay, boy. Tapak lang. Arto na, boy. Hello. Wala na natira. Ito na. May archer, ha. Yung si Rhea, boss. Oh, laser tayo, boy. Laser. Tapak mid kayo, boy. Tapak mid. L kayo, boy. L to tayo. Boy. Pasok L patay, boy. Kalate kayo, boy. Kalate. Pwesto agad kalate. Ay, sige, L1 na. 1, up. 2, up. Akit na, baba na L1, boy. Talaga nyo, ah. Mga pumasok, boy. Cut nyo. Pesto box. Walang papasok pag namatay. Tangin naman, nakagalaw agad. Sige, laban nyo na lang, boy. Walang papasok. Reset tayo. Tapak L, boy. Magka-clash. Tapak L. Esperevive nyo na, boy. Phoenix na yan, boys. Phoenix na, wasak na yung chaos. Tapak L. Tapak pa, boy. Tapak. Dali. Dami kasi ayaw mag-SP. Oy, nako po. 3, 2, atara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, image, ah. 3, 2, 1, tulak L2, boy. Tulak L2, boss. Ay, ang daming tae. Sige, tulak nyo na, boy. Meron, likod, eh. Tulak nyo na, boy. Pesto box. Dali, tulak kasi, boss. Ay, nagtira. Panic yung shaman. Pesto box. Kaliwat kanan. Box. Ready. 1. Up. 2. Up. Ubus pa yan, boy. O, tinarget ako. Ubus yan. Ako yung sinipa. O, gago. Okay, ngina nyo. Reset tayo, boy. Reset. Kalahati pa sila dun, no? Tapak L, dali. Magka-clash pa. Tapak L, boss. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. MH, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Babayin nyo na, boy. Linisin nyo na yan. Linis, baba, boy. Ayaw nyo ba? Diretso L. Diretso R. Diretso R. Dali, may pagkain pa doon. R. Pasok R patay, boss. Pasok R patay ito. 3, 2, 1. Up. Patay na yan, boy. Pasok R patay, boss. Pasok R patay. Pasok R, dali. Magsusuntukan ng L, oh. Ay, nakakawa. MH nga, boss. MH. 3, 2, 1. Tara baba, boss. Pa-L. Magsusuntukan na ng L, boss. Lower lang. Patayin nyo na yan. Nasagasaan na yan, oh. Lower lang. 3, 2, 1. Tara, akit na. Ready, 1. Up. 2, up. Palag na, boss. Palinis po ng box agad. Palinis agad ng box, boss. Palinis. Pasok L, patay, boss. May mga archer sa likod, ha. Bossing. Tanginong region, oh. Watcher. Oh, Nimrod ba ya? Sinet ka na. Ayun, dali ako. Pasok L, boss. Pareso ako. Pasok L. Mag-archer sila, dali, boss. Pabitaw MH. 3, 2, 1. Lower R muna. Lower R, boss. Lower. 3 seconds. 3, 2, 1. Tara, pasok. Akyat. 1. Up. Linis na, boy. 2, up. Palig na. Linis na. Meron pa ang R2, ha. Pasok R, boy. Pasok R, patay, boss. Pasok R agad, boss. Dali. Pag-iwalay na kayo, boss. Papainin namin na mid. 3, MH, 2, 1. Tara, baba. 1, up. Lower mid. Dali, akit tayo. 3. Akyat. 2, 1. Itabol yan, ha. Up. 2, up. Huwag kayo sa gitna tumutok. Late yung pumasok.
sa gitna. Kita nyo may gumalaw eh. Hagdan! 1, up. 2, up. Ay, gago. Huwag kayo lumabas, boss. I-clash nyo. Ubas pa yan eh. Tayo wave niya, no? Ay, nako, lumabas. Kawawa. Sige, labas niya na, boss. Lumalabas. Paano masasarap laro niya? Lumalabas kayo. 3 to atrapasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Baps lang ah. 2. Bitaw image ah. 1. Pakitira mo na yung boy. Relax boy. Bababa yung lower L. Bitaw image. Akala yung clash. Bitaw image ah. 3, 2, 1. Go. L1. Pa-L1 boy. Pa-L1. Nagpa-L2 yun. Dali. L2. Dali. Ipit na to. Ayun oh. Ipit na to. Go na. Kapal mo na. 2. 1. Tara baba. Gumagalaw agad oh. Okay, takot. Ay, takot. Lower R agad. Kalat. Ready. Tulak. 1. Up. 2. Up. Tulak na boy. Pa-R1. Uy, ba't kayo nag-L1? Ay. Yun lang. Doon ako nalungkot. May nagpa-L1. Ayun oh. Takbuhan na palabas. Nakareso na eh. Ay na. Kawawa. Sige, reset boy. Tapak R. Tayo mananalo ng clash pag ganito. Wala na kayo. Safe na kayo sa 1, 2, 3. Pasok R. Wala tayo mag-gabol pag ganyan. Abang na lang rin. Umibang ka eh. Dito MH boss. MH. 3, 2, 1, tara baba. Baba. Akit mid. 3, 2, 1, tara akyat. Ready 1. Up. 2, up. Akyat. Turuan talaga sa akyat. Tingin hagdan. Phoenix, ready. Portal side muna kayo. Portal side raid rin. Raid team boy, pwede na. Raid team. Ay, lumabas agad yung iba oh. Putang ina. Labas yun na boy. Lumabas na lahat eh. Putang ina, kakatamad ah. Legit ba yan? Ganyan lang gagawin nyo? Putang ina, ayoko na magkunwad. Saloy nyo boy. Kago, tatamad ako pa ganyan. Tang inang yan. Malabas kayo, wala pang kalaban. Poking ina yan. MMR na MMR eh. L tayo. Tanda. Ay na, ako busing ko yung MMR niyan. Tara. Tapak L, boy. Okay, ina niya mga kulit. Kaya tinito, tara, pasok L. Pasok L. Okay, buffs nyo. Buffs na. Tara, miss na. Dali, tama na buffs. Baba tayo 3 ito. Tara, baba na mid, boy. Diretso niya, boy. Kaya diretso, angat na ng boy. Wala na mag-i-stop. Wala magtitira ba, angat na. Arto, wala dyan. Arto. Wala pala akong CCTV, boy, sa labas. Kaya Arto, tulak na, boy. Wala na magbabak. Baka matakot pa kayo dyan. Tulak niya pa, Arto. Wait lang, sisilip lang CCTV. Arto lang. Reso pa tayo lang. Bilis. Harapan nyo, no? Harapan nyo lang. Walang bababa dyan. Kapres na Arto pa. Pa-image na, ha? Kapres na Arto, boy. Kaya lang, silip lang CCTV, ha? Atara, image na. Baba, laser. 3. Ito, laser. Mid. Baba, boy. Okay, baba. Laser lang. Yun na ito, saan pumasok yung Phoenix? Laser lang, boy. Atrapa L, 3 to atrapa L, Laurel. Laurel, tulak 1. Apa na tira back, puking ina nyo, tulak nyo! Tulak! Angat kayo na mid, doon yung KS boy, angat lahat. Angat na. Pasok kayo yung mga namatay. Pasok kayo, 8. 7, box by, 6. 5, MH by, 4. 3, box lahat! 2 ready! 1, up box boy! Wala sinabing agad! Okay nyo na nyo, dito ay makinig kayo ng command! Matanga-tanga kayo, kaya naubos lagi! Box pa! Dinis pa, reso pa tayo lang! Kulang sa mura yung mga tao dito boy! Pasok lang, MH kayo! MH na boy, baba tayo 3! Ito ang baba, angat mid agad! 7, 6, angat agad! 5, 4, 3, 2, ready, tabol na tawan. Up, chaos ba, tabol na.
Chaos. Finish pa, Chaos. Dito kayo sa mid, boy. Dito kayo entrance banda para makahanap kayo ng hagdan. Walang lalabas, ha. Harap hagdan, boy. Ready one. Walang lalabas. Makita ako man lumabas, boy. Kikik ko kayo. Puking ina, pumalag kayo dyan. Gilabas kayo, kikik ko kayo. Puking ina na ito, mga to, eh. Tapak mid. Mauli ko kayo dyan, puking ng ina niya. Kikik ko kayo. Tapak mid, boy. Tigas na mo. Tapak L. Dito tayo, puking ina nyo. 3 to trapaso, L, boy. Pasok, MH lahat, 8. 7, repeat MH lang. 6, 5, L2, atara 3. Total na L2, ready 1. Pabol mo, yung marap na, 2. Tulak ko, tulak nyo. Habol tayo, puking ina nyo. Unliglas kayo sa akin. Ipa, L2 boy, kalate, mga tanga. Hoy, nasa box pa kayo. Puking ina nyo, andyan na yung Phoenix, oh. Tatakbo na ng L2 yung mga magpapa-MMR dyan, boy. O, tulak pa L1, 3 to 3, tulak L1. Tulak L1, wala mag-L2, puking ina nyo. Tumula kayo dyan. Ipit kayo, puking ina nyo, magpa-MMR kayo ngayon, tapak lahat. Baka na, tapak L, boy. Ina nyo, titigas ng mukha niya. Tapak L, boy. Natin kung mag-enjoy kayo. Tara, 3 to trapaso, L, boy. Paso L, full pops na. 7, 6, 5, MH ka, ha? MH, tulak na L2, boy. Dali, 3, 2, L2 na, tulak na, magkakaswan. Parapan nyo, boy. Painintay nyo dyan, tulak L2. Bahala kayo, may wadyo sa L1. Poking ina, tatakan nyo talaga. L2 pa. Ayaw, kalahati, boy. Wala, harap, balik. 1, up. Balik, pukin ang ina. Walang tatakbo na L2, walang bababa dyan na mid. Tulak nyo pa L1. Nakikita kayong lahat, puking ina nyo, makamukha kayong MMR, ha. Tapakil ulit. Tapakil, kawawa party nyo, iwan nyo. O, tara, 3 to trapaso, L, boy. Iwan nyo party nyo, wala MH. 6, 5, MH, boy. 4, 3, kalat. 2, ready, 1. Palag nyo na, boy. Itabol yan, ha. Itabol na kayo, ha. Ipalinis pa, box, boy. Kawawa lang yung walang epes. Tumatakbo yung epes niya, eh. Para pa Phoenix, boy. Galing L2. Gera pa, box lang lahat, ha. Box lang. Tapakil 5 ka namatay. Linis to. Pasok nga kayo. Sabayan nyo ang kayo pumasok. Dali, 8, 7, 6, box pa, boy. 5, 4, box lahat, ha. 3, kayos to. 2, ready yung gumagalawan. Hoy, pumasok kayo ng L. Pukin na ka na nakantay nyo dyan. Pasok kayo ng L. L pa, boy. Pasok L. Pasok L palag, boy. Mga nasa box base. Pakiyo mga ito, mga to. Iwan nyo, boy. Iwan nyo. Walang bababa na hagdan. Dito lang kayo. Box pa. Bilangan nyo yung Phoenix, boy. Hindi ko na bilangan yan, ha. Box pa, boy. Walang lalabas ng box. Palag nyo, itabol na yung Phoenix. Gumalaw, no. Wala na yung Phoenix, boy. Itabol na. Pasok kayo lang namatay. Anliyan tayo. Para mag-enjoy kayo. Puking ina nyo. Anliyan, ha. Walang lalabas ng box. Walang tatakbo na hagdan. Dito lang kayo. Walang bababa dyan na hagdan. Pasok kayo lang. Pakinang titigas na ng mukha nyo, eh. Dito tayo, boy. Pasok kayo pa. Pasok lang, boy. Itabol na yung MP, ha. Hindi yan sabay-sabay. Pasok lang. Dito lang sa box. Puking ina. Bus yung kalaban, no. Pasok pa. Pasok pa, boy. Okay, pasok. Phoenix, 8, 7, 6. Box lahat. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, game. Pasok lang. Yung chaos, hindi pa itabol, ha. Kapasok lang ng chaos, boy. Phoenix lang. Tapos na, magtuto tayo lahat dito. Pasok pa, boy. Wala na. Wala mo na papasok. Pumasok ako, eh. Palag lang kami, ha. Walang tatakbo. Palag lang, boy. Anong palo magpa-MMR marang puta? Sure na sa top na, eh. Puking ina niya, eh. Tapakil. Gandiyan ta, puking ina. Tapakil, boy. Tiginig ng mga kumaandar ang puta. Tara, 3 to, tara, pasok, boy. Pasok, dali, 8, 7, 6, MH nga. MH, boy, dikit. Hindi yan nakabulin, ha. Bababa tayo mid. 3, ton, baba mid, boy. Dali, akat tayo mid. Dali, uy, mid, akat mid. Akat na, ready, 1. Up. Akat, puking ina nyo, mga tanga. Malilikuran na naman kayo dyan. Lalabas na naman kayo. Bilog, garapag na, ready, 1. Up, walang puking ina, pumalag kayo. Bobobo nyo, eh. Puking ina nyo, ayaw nyo magsipalag, eh. Palag pa. Palag, entrance lahat ng buhay. Palag pa. Inang takbuhan ng pota.
Putang ina nyo. O, tapakel! Napapapulis tayo, boy. Papabugbog tayo. Ina nyo. Tapakel! Ano yung kalaban si MMR? Putang ina nyo. Takbo pa kayo ng takbo. Trito, tara, pasol, boy. Pasol, dali, 8. 7. 6. Semis repeat lang, angat na R2. 4. Box lang, 3. 2 ready, 1. Kapit na pala, boy. Box lang, hindi sila nag-L2, boy. Hindi sila nag-L2. Harapag dalawan. Parapan niya ang dato. Harapag dan, boy. Sa box lang, oh. Ipa, palag pa. Baka nagdama tayo, resto tayo. Dangon, pasok el agad. Unahan niyo yung Phoenix, pumasok. Pasok el. Pasok el, boy. Pasok el, bilis. Mabilis galawan lang to. Yung mga tumatakbo na FS, iwan natin yan. Putak inang mga yan. Pasok el. O, tara, mista. Baba agad tayo, Trito. Tara, baba na, par. Par. Low mid lang. Low mid lang. O, tara nga, Trito. Tara nga, agad, boy. Wala akong pakialam sa ipit. Tulak. Puking ina nyo. Angat, push lang na push. O, harap agad-agdan. Harap na. Ready, tulak pa baba. 1. Tulak pa baba lang, boy. Sabi baba, hindi joke. Baba. Puking ina, babayin nyo. Mukha na kayong joke, ah. Babayin nyo dyan! Bababa! Akit ng arla! Tapak ang lahat na nabuhay, boy! Tapak namatay! Akit na lahat nabuhay! Paswar! Ano? 59? Ito na ang press! Bakro! Papatay natin ni Murad! Paswar rin namatay! Dali, MH tayo! R2, 3, R2! R2, boy! Bilis! Baba na low plat, ha! Dali, low plat na! Diretso na doon, boy! Patayin nyo ni Nimrod. Angat na aluat ka ng bara doon. Ako na ang pahin yan. Putang ina mo. Ginagawa mo kasi ron sa kaliwa. Hindi ko mo. Hindi naman makasi. Ito na, mista. Baba, Trito, tara baba. Patagos yung laser. Tingin kayo kaliwat ka ano na. Tagos laser, boy. Tagos laser, wala yan, red team lang yan. Ito, laser pa, patay nyo ata. L2, KSI, L2, KSI. L2. O tara, harap likod, boy. Papa-L2 tayo, Trito, tara L2 na yan. Tulak na. Tulak, 1. Tulak na, boy. Naunahan yan, oh. Puking inang yan. Tulak pa. Ganun to kasi itong tornado, hindi naunahan, hindi ka naman sumisipa. L2 pa, boy. Lower L2. Tangina nyo, andyan na yung Phoenix, oh! Harap, ready, 1! Tangina, tagal. Finish pa! Push pa to. Yan, lower L2 lang. May kasama pa ba? Baba ko na, boy. Baka na, tapak mid. Tapak mid. Takot mamatay kasi takbo ng takbo po. Kaya ina niya, Triton, tara pasok mid. Alam mo, mamamatay sa totoong buhay ang puto. Takot mabuhasan ng MMR. MH boy, baka diskarte ba kayo ng MMR nyo pag wala kayo sa guild, boy? Sa tingin nyo? Ano, tara baba, Angatel. Kingin na pasikat kayo masyado, eh. Angatel to na. Alam mo, diskarte sila pag wala sila sa guild, eh. Angatel to na, bilisan nyo. Gre-recover pa lang yung kalaban, baka matakot pa kayo. Tulak! Nagpamakasi pa yung kanan ng putang, tatanga talaga. Iniiwanan yung mga guild ng puta porkit may mga MMR na kayo. Tangina next month, pag MMR event, pagsisipahin ko kaya kayo, boy. At tingin kaya ulit natin yung guild. So tingin nyo mga MMR kayo? Tangina yung kakapal kasi ng mukha nyo, eh. Nakakabuisit kayo, eh. Tapak L, boy. Pag nanalo pa kayo dyan, babae ng L. Hindi naman kayo mag-ESP. Mag-ESP ba kayo? Mag-ESP, ha? Tapak L. Ito, tara paso, L, boy. Napagkit mga walang MMR maagid yun, iwan nyo po, kaking ina nyo. Nakay sarili nyo. Alag na kayo dyan. Hinabol na kayo. Ataka pa kayo dyan. Gumalaw na kayo. Galaw. Tapal, walang angat ng L2, boy. Lahat na L2. Ito na, box na. Ito mo na yung Phoenix sa box. Boy. Linis pa. Ano na, iyon na. Ito mo yung Phoenix sa box, oh. Pasok lang naman tayo. Dali, unahan nyo yung chaos. Baka maunahan pa kayo.
O, nakapainan kayo sa ako, asay sa elbow, 8. Lutan nyo, 8. 7, elto kalate na. 6, kalate. 5. 4, dito lang, makro ko lang. Babalik agad tayo, 3. 2, 1, balik na box 1. Balikan nyo na yung box boy, balikan nyo na, nakatanga, oh. Balikan nyo na yung box boy, tulak nyo na, wala nang papasok, tapakil lang. Tapakil boy. Tapakil. Dito tara pasok. Bisa nyo. Bagal nyo magsigapang ha. Alam nyo ang liyan eh no? Tara mista, bilahan yung sarili nyo. Nalaki nyo na, di pa marang bilang. O galaw, tinito tara galaw, itabo na kayo. Galaw kayo, lumayo kayo sa box muna. Ang ina, inubos sila ng chaos oh. Ako rin po nga pansin. Inis pa boy. O, layo kayo sa box boy, makro. Makro ka. Reso pa tayo, pasokin lang. Kaya naman si pasok ng iba. Pasok Elvis, wala na kalaban dito. Nabusin natin yung MMR nyo, marami kayong pondo eh. Pasok El, patayin nyo muna ito Nimrod oh. Walang basta, tara mista. Baba, 3 to, tara baba, low mid boy. Low mid, angat tayo mid agad ha, 3 to, tara angat na. Tang ina, baka matakot pa kayo dyan. Sino na ito ng gitna oh. Angat, tang ina. O dyan lang, wala mag-entrance pa, harap na likod. Tapal, tulak pababawan. Tulak pababa. Tang ina, walang lalabas sa inyo gago. Tulak pababa. O tulak, palagpa boy. Palagpa, wala na. O labas nyo na yan, tapakar agad. Tapakar. Ano nyo makakalabas kayo? Tapakar boy. Patay kung patay. 3 to, tara pasokar. Pasokar, bilisan nyo. Papatay natin ni Nimrod oh. Pasokar pa. O tara, mista. Arto, 3 to, tara Arto na. Ano yung matatagal dyan, kaya naiwan yung iba eh. Paano yung FSU tumatakbo pa eh. Baba, low plot boy, angatin na natin yung Nimrod. Ano, angat naman. Up. Makulit kayo, gold bond kayo dyan. Baba na low plot boy. Baba pa gitna. Baba, makro. O tara, mista. Angat R2, 3. Tuwan R2, kaliwa boy. Tulak R1 na, diretso na R1 bes. Tulak nyo na R1. Nandiyan yung Phoenix ha. Tulak na. Babayin nyo na R1. 1. Up. Okay, tulak pa boy. Tulak. Tulak R1. Reso patay boy. Pasok agad R na matay. Tapalagdan. Hindi angat ng R2 ha. Tapalagdan. Yan na 1. Up. Tapal pa. Wala na papasok ha. Mambasag na sila dyan. Tulala sila eh. Nag-aabang na silang tatakbo boy. Hindi na alam paano ipagtanggol yung sarili. Tangina, alam na lang itakbo eh. Tapakar. Pigil nyo nasa labas oh. Tapakar, bilis. Tapakar. Tara 3, 2, tara pasokar. Full box sa 8. 7. 6. Full box lang. Kasi imbis na mag-abang kayo, alam nyo na agad paano tumakbo eh. Nakakalimutan nyo na pumalag eh. Inang katangan nyo na maglaro eh. O, tulak tayo Arto ha. Dali 3, 2, tara tulak na Arto. Arto 1. Up. Paano kayo so? Tulak nyo Arto. Tulak nyo na, bilis. Alate, balik, Parwan boy. Balik na, balik. Tulak na, wala na magre-react ha. Tulak Parwan. Tulak Parwan. Kala nyo papatakboy ko kayo. Gago, salpok yan. Kala nyo papakarwan. Gago, nandun yung Phoenix. Tapakarlat. Bahala kayo tumakbo dyan, madedelay kayo. Tapakar, bilis. O, tapak mid. 3, 2, tara, pasok mid boy. Pasok mid, dali 8. 7. 6. 5, kalat boy. 4, remista ha. 3. O, compress boy, bango ba tayo 3. Tuan baba, tulak agad, pakaliwa boy. Pile na 1. Up, dali. 2. Up. Dali, tulak pa boy. Tulak ko, lower mid. Nasagdan pa rin kaya? O, itinaipit kayo ng Phoenix boy. O, tapakil lahat. Tagal na eh. Tapakil, bilis. O, tara, pasok El boy. Pasok El. O, tara, mista. Lutan nyo itong Phoenix o.
Tara baba, 3 to, tara baba, low mid. Low mid. Lower. Balik nga, laser, wag, may ipit ka. Laser na, dali. Laser ba ito? Laser pa. Makro. Marap kayo na Arto, nandun yung kayo sa. Baba, ayun na, sumisilip na sila Evo ka. Low plat pa, hati rito, tara, low plat pa. Low plat lang, dito lang, baba na, wala angat na hagdan, boy. Angat, boy. O, tara, angat computer, Trito, tara, angat na. Angat, boy, dali, angat, tulak nyo na to, ready one. Up, dali na to, dito, kaliwa, oh. Tulak! Tak, inang yan, tulak, angat na. Bilis! Ikot pa kayo, mga bobo. O, computer side lahat, reso patay. Tak na, kahit tumok yung Phoenix. Reso pa, wala na. O, compress damage tayo, baba. 3 to, tara, babawan. Baba! Okay, baba! Ano, baba? O, diretso nyo na, ano? L2. Baka na yung mga namatay, tapang na L2. Pakapal L2, boy. O, baba, L1, ha? Tara, 3 to, tara, baba. Tapakin lang yung mga namatay, boy. O, tara, paso L ta. Paso L. Light speed city lang, bes, ha? Baba, L1, boy. Baba, L1, bes, baba. Tulak box. Pumasok na kami, o, mga namatay, o. Tulak box. Tang ina, Andy Clash to, 8. 7, box lahat. 6. 5, Phoenix pa. 4. 3. 2, ready, 1. Ah, Phoenix, hitable, ah. Phoenix, boy. Hitable. Okay, palag pa. Phoenix pa, boy. Box lang. Palag pa, box. Boy. Wala akong pinapatakbo ng hagdan. Box, sabi ko. Bingi ba kayo? Tapakin yung mga namatay. Wala nang papasok. Pumasok na yung kayo dyan. Tapail pa. Spin na niya yan, boy. Tapail ta. Tapail. Tara, papasok tayo. 3 to, tara, pasok, L, boy. Pasok, L. Dali, 8. 7. 6. Papasok Phoenix niya, naka-MH nga lahat, boy. MH na agad. Angat tayo, L2, 3. Tara, tulak L2. Takot kayo dyan. Puking ina, tinotornado ko lang yung mga yan, eh. Tulak, L2 boy, L2. Tulak naman. Tulak nyo, 2. Tulak pa. Tulak, L2, bilis. Taas sa likod nyo yung Phoenix, oh. Tulak pa, L2 box. Siyempre, bababa na nagdan yung tatakbo dyan, boy. Tulak nyo, harap Phoenix, boy. Sinabi kong harap yung Phoenix, hindi takbuhan, boy. Baka na yung mga namatay. Papatakbo yung gaya. Wiwili kayo. Nagiging tanga kayo maglaro, boy. Tapakil. Ano ba, tapos na yung MMR, ganyan pa rin kayo maglaro, napaalala nyo. Tapakil. Nakaraan, walang reward yung MMR, di pa kayo nadala. Dito, tara, paso, L. Fullbox niya. Tara, MH tayo, hindi tayo mag-aantay ng mga bagong patay. Baba, 3 to, tara, baba. Baba na. Ay, mag-SP. Huwag nyo hintayin. Par. Angat na, ara. Angat. Box muna, boy. Tulakan. Tulak, boy. Na-tornado. Tulak, harap, parto. Walang tutulak. Harap lang, ha. Box, harap, parto. Yan na. Tulak. 3 to, tara, push 1. Box, push nyo na rin. Kain yan, dalawa, eh. Takot lang kayo. Mga poking ina nyo, eh. Tang ina, lahat kami lumalabang kayo. Tumatakbo. Tang ina, lumipat na lang kayo. Ay, na MP. Inang yan. Sila doon maiwan kami kaya namin bumasag ng 2 guild. Ina nyo. Tapak ng Arboy. O tara, pasok tar. Panalo tayo doon, 8. 7. 6. 5. MH kita. 4. 3. 2. Ready. 1. Up. Ita mo na kayo. Matanga-tanga pa kayo dyan, boy. Palag nyo dyan. Palag pa box. Baka agad naman tayo. Tapakar. Tapakar, boy! Ano ba, boy? Tapakar! Panalo tayo! O, Pasuar! Gipo, bilangan nyo! Pasuar pa! Wala, umayaw! O, MX ta! MX boy! Asa rin kalaban? Ayaw na nila. Baba! 3 to, tara, baba agad! Baba, palomid. Gabulin niya, ang poking ina niya. Lomid, boy. Tapa lang, ha, papasok yung Phoenix dyan.
Tapa lang boy, ready. Nagpalikod na entrance yung kayo, so parang kayo. Tulak, 3, 2, ang ganda, kaliwat ka ng gitna, tulak, red 1. Up! Ilinis na lang kayo, baka takot pa kayo dyan. Poking ina nyo. Tulak! Hindi naman kayo kinukuman sa alanganin ng commander nyo. Tangina nyo, takot na takot kayo. Ina nyo, pag kumandi naman kayo, hindi kayo magsisi pag kumandi, puro lang kayo tulala. Compress gitna ka ba, mista? Tara baba, 3 to, tara baba. Par boy, par. Dito, makro ko lang. Angat tarlata, tara, 3. Kung angat na, walang tatakan. Up, taba, 2. Angat, dali, nag-RG pa lang yung tornado yung galing ba? Angat, game, malikura kayo ng Phoenix dyan. Potang ina nyo. Kapal, umarap kayo nagdan ha. Harap na, ready, 1. Up, 2. Up, tang ina, jabated din tong mga tanga na to oh. Pasok ka agad naman tayo, unahan pa kayo ng chaos dyan. Reso nga tayo, pareso nga ka. Reso ka, nasa bandang hagdan ako, bunga dagdan. Reso. Wala. Babakon ko na to. Bahala kayo dyan, pag pumasok kayo, bilangan niya. Compress tayo. Ayun, yung Phoenix na reso. Puking ina. Lalay no? Tang ina eh. Tang ina na ito mga ebes na ng pota. Tatapak, lutan nyo, 8, 7, 6, lutan nyo, 5, 4, box lang ha, 3, 2, ready, 1, up, box lang harap pagdan, 2, up, putang ina yung box boy! Yung box! Mag-iw kayo rito, pumalagay sa box, reso pa tayo, pasok, harap pagdan. Harap pagdan yung mga na bago reso nga bumungad. 0-0, pasok ka rin naman tayo. Pasok bes, dali, habulin tayo ng Phoenix boy. Pumindot yung kayo dali, pag kompleto party, pitik na. Tara, pitik tayo miss boy, R3, 3, 0-0 ta. Okay, R3 na boy, bilis. Angat, RGS lang. Angat lang. Angat na, tulak naman. Up, dali, tulak nyo, 2. Up, tulak pa boy. Maipit kayo dyan. Patra kilati bes, 1. Putang ina, sino bantay ng OT nyo rito? Pukin ang ina mo ka. Harapan nyo na tira. Harapan nyo computer side. Diba? Baka na boy. Baka na. Palag na lang dyan oh. Darating yung Phoenix. Baka na boy. Okay, palag pa. Tapak mid nga lahat boy. Tapak mid. 3 to, tara, pasok mid boy. Pasok mid dali. 7, 6, 5, 4. Takbo na boy. Hindi na lahat. O, tara, miss tayo boy. Baba, 3 to, tara, baba pa, laser boy. Laser. Okay, laser, palawplat ta. Ito, kanan, tulak, Arthur, ready 1. Up. No. Pa, tulak boy, nag-argue pa lang ha. Okay nang ina mo. Lower Arto lang, walang angat na Arto bes ha. Balik nga laser. Balik nga. Putang ina mo, may deck start dito. Makro lang. Dali, dikit na pa pa-emish na boy. Pa-emish tayo. Angat tayo mid 3. Tulak mid. Angat na, aliwat kanan boy. Angat na, hayaan nyo yung nasa R. Tulak mid. Ready 1. Up, dali, nakaangat na ako. Nakaangat na boy. Tang ina, wala namang kalabang, wala namang silbihan eh. Kulang na kayo sa tapang eh. Poking ina nyo, puro tapalagdan. Tapala, scouted ka. Pasok mid yun namatay. Pasok mid, bilis. Ayun o. Hindi naman nakakangat yan. Pasok mid. Tara, emista ayaw mga dikit nga makano ka, bababay natin. Poking na nga dikit, bilis. Ang tagal nung iba. 3, tara baba, laser. Tulak nyo, kaliwat kanan. Dali, tulak, kakaliwat ka ng boy. Ayun o, ang dami na iwan o. Tinanong nasa kaliwat, bobo ka tin. Ayop ka talaga, kahit kailan eh. Ay, tumulak nung iba, pinaw na nyo si Tengboy. Puking ina nyo, pinapa-splash up tayo. Baka na boy. Tapakil nga. SP nyo na yung tapakil. Putang ina mo, ting, lala mo talaga sa pro. Pasok El, bilis. Pumindot to.
Yung city ng pati ka. Pasol pata. Atremis ta. O, L2, 3 to, L2, L2. Ito. Tulak niyo pa, boy. Ano, may kalaro yung Nimrod sa L3, 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 L3. Salubungan tayo na ito mga tanga. Ano oras ta? 06. Sige, L3 lang, boy. L3 lang. L3 lang. Kinichok ta, ha? Makara, boy. Makara ka. Kaliwa nga lahat ng brawler, boy. Swordsman ka kanan. Abangan nyo, ha? Tuto kayo sa gitna. Angat tayo. 3, 2, angat na 1. Angat na ba ito? Hindi nakareact sila, oh. Utangin ng babawa talaga. Angat, boy. Ipa, mamaya na yung team. Makro ka. Makro ka. Makro ka. Mamaya yung Phoenix yan. Makro ka rin Phoenix 1. Parap na. O, tulak pa Phoenix. Sabi sa inyo, tipot na tataran tayo. Diyan yung raid team ko. Tulak pa computer, boy. Pa-computer na. Pa-computer na. Ang dami nyo pa dyan, oh. Dito kayo sa computer, oh. Utangin na, ubusin namin to. Ipa, computer pa, boy. Computer pa. O, papa-SP ako. Mag-SP ako, ha. 3 to 3 SP. Tapakil. Okay. Tapakar. Tapakar. 3 to 3 paso R, boy. Paso R, dali 8. 7. 6. 5, MH, boy. 4. MH, dito lang, oy. Walang sinabing habal, ha. Dikit lang, boy. Tara, pusta. 3. 2, 1, tulak na, boy. Nahanap ko si Ting, eh. Tulak na, 1. Tulak na. Puking ina mo talaga, Ting. Nagtuturuan, eh, nakatanda. Ang ina mga member mo rito, lala. Tapakar, boy. Tapakar. 3 to 3 paso R, boy. Paso R, dali 8. 7, Emista, 6. 5. 4, galaw na, tulak ko, 3. Makro ko. Wag, atras nga. Alanganin, ang bagay na iba. Atras mo na, boy. Atras, sarap, 3 to 3 sa 1. Pwede, inabol na kayo. Okay lang, ina mo, fried fish. Sarap ko palang tutukan, fish. Tulak na. May Nimrod pa sa likod nila, oh. Balik R1, pasok rin naman tayo. Balik R1, iikot na naman yung chaos, gago, pipindot na naman, nagpapa-gold burn ng mga bobo. Di nga ubra yung choke nila na yun, putang inang yan. Antigas ng utak ni Bonboy. Pasok R. Ay, ang kulit, tinitesting talaga nila image nga. Isa pa. 3 to R2, testing nga natin sa low flat, boy, kung saan sila malakas. Lahat ng side, chinoke na nila, low flat nga. Tang ina na itong bobo na to, bangkulit, eh. Angat, low flat, boy, pesto nyo nga. Angat na, 3, 2, angat, pakalan, boy, pesto palawan. Dali. Naanak ko, tulak na, naanak ko, bis. Angat na. O, di ba, kahit sang, pwesto, putang inang chaos to. Patayotin na, boy. O, harap, computer side nga lahat. Harap, preso pa tayo, computer side lahat. Dali, babawasan na natin. Boy, computer side lahat, boy, puking ina, yan na. O, bako na. Ang kulit, eh. Paikot-ikot ang puta. Tang ina. Tali runners, oh. Pumindot, 37. Tapakil. SP nyo na yan, yung mga tumakbo pa dyan. 3 to 3 paso, L, boy. Paso, L, dali, 37 yun, ha. Tapos ka, image tayo, boy. Trail 3-3. Trail 3. Ano oras sabi ko, boy? 36. L3 pa, bes. 37 na. L3. Ito, LGS lang ta, LGS lang ta, bay. Makaro lang, susundutin, tira back lang natin butas, bay. 37 naman to. Tara, kulitin nyo, bay. Kulitin nyo yung butas, kulitin nyo lang, bis. Kulitin nyo pa, bay. Andyan yung kaya sa likod nila. Kulitin nyo lang, oh. Wag lang lulubog, bay. Tulak tayo, 3 to push. 1. Up. Tangina, tira back lang yung mga tanga. Ito yung totoong clash, oh. Potang ina na ito, mga bobo na to, eh. Ay, nako, putang ina, nagsama-sama yung mga tanga sa kalaban. Okay na ang inang yan. Dinis pa, boy. Diba? Tang inang yan, napakabobobo na nakalaban, reso, boy. King inang yan. Reso pa tayo. Reso ta. Reso pa tayo. Maday bumangan. O, tapak medyo bumangan to. Emis tayo. Baba, 3. Kontra baba, laser. Pasok mid, boy. Pasok mid ka. Ito, 1. Up.
Okay na, okay na. Angat mid to. Ito, angat mid boy. Uy, tulak nyo to. Laser nga muna boy, laser. Harap. Ready, 3 to push 1. Up, tulak 2. Up. Gipa, na tornado, putang ina, kukunin na lang boy. Gipa, low mid lahat boy. Low mid, rest pa tayo ta. Low mid na. Pipindot na naman yung kayos boy, chichok na naman ta. Low mid na, angat na, mid base. Angat na, tama na yun. Pasok medyo mahal naman tayo pa. Ayaw na pumindot ng kayos. Sir, take. Ulit nila, ano? Pasok mid. Putang ina, namatay pa yan. Nandito. Tara, tabay. Tara, trito. Tara, baba. Laser. Ito po nga si Phoenix. Boy. Arto nga. Arto base, uy. Arto, puking ina niya. Angat, R3 bay. R3. 37 ma. Angat na RJS boy. Angat na. Angat RJS boy. Harap. Tuta. Tingnan. Oh. Yes. Gipa. Napatay niyo na yung tagal. Ayun na. Atras pa. Hindi rin space. Harap. 1. Up. 2. Tingnan ako. Nice one. Okay, kill pa. Palag ubos pa Phoenix. Baka na namatay lang magre-rest. Patayin niya nga. Iyon nyo nga yung ng Phoenix. Ayan, ayun na ni Madam Lel. Yun, namatay. Baka na. SP na dyan, bay. Tapar, bes. Dalawang pading po. Tapar. Tara, trito, tara, pasok. Paswar. Tara, image tayo, bay. Tara, baba mid. Trito, tara, baba. Baba mid, boy. Baba. Baba, palawel, bes. Nakabuntot sa atin yung Phoenix, eh. Loyal. Pile to. Angat na. Ready, 1. Pangatin nyo na, bes. Malilate to, mga 2. Patan nyo, bes. Harapan nyo. Okay, box pa. Gusto tayo nag-clash, bes. Palag pa, box pa. Sa box nga. Lagot, tumpuhan yung bangkay sa hard drive, boy. Okay, palag pa sa box, boy. Tapakilagad, bangon. Tapakilagad. Tapail. O, tara, pasok tayo, boy. Pasok. Pasol. 29. Yeah, pasol pa boy. Pasol, image ta. Image pa lang, bis, ha. Baka makasalubong niyo yung mga raid team dyan. Tarangat, 3 to tarangat. L3 boy, 29 na. Angat, LJS boy, tira back nyo lang ulit yung butas sa angat kay LJS. Angat LJS boy. Makro dito. Okay, sudutin nyo yung butas boy, yun o, 1. May lumalabas, oh. Giwan. Apel, oh. Tira back lang, ha. May chaos, ha. May chaos boy. Gipa, ito. Sila grind, oh. Pa chaos, oh. Kiloting nga muna ta, ha. Harapan nyo lang chaos boy, ready, 1. Putang ina, papatayin ko na si Wops boy. Papatayin ko na bago pumindot. Boy. Palagbabay, computer sa inyo lahat boy para sama-sama kayo. Anggulo nyo boy, Dali, sagdan boy. Oh, Bob. Sagdan. Computer sa pa, bes. Ayun na. Ipa, tara, jeans, putang ina. Di ako pa front. Patay na ito, lasing dito, bes, oh. Ayun, ito pa, okay na. Gagod, palis kay jeans boy. Potang ina nga. Palagbabay, palagpa. Ipa, ready pa. Tara, SP na kayo dyan, gago. Pinin na yung base. Wala na rin kayo image, eh. SP na. Tapail ta. Ilililin. Tapail, boy. Trito, tara, pasok. Naglikod computer yung mga babang kayo sa pota. Tira back lang natin yung boy. Phoenix lagi, ta sarap kayo. So, ayan, mista. Trito, tara nga. L3, boy. L2 lang. L2 1. Up. Gago ka ba? L2 lang, ha. L2 lang. 41. Bababata, 3 to, tara baba mid. Baba mid tayo, boy. Tara, low flat. Hindi ko lang kung nasa yung KS, boy. Baka maliguran ta. Okay, low flat lang muna. Pupush agad natin ito, boy. Sa ready. Tara, 3. Tulak na, boy. Tulak. Ready, 1. Up, computer side lang. Harap kanan. Kaliwa, 2. Natornado ko pa yung kaliwa. KS pa. Alak ka, naglabasan sa kanan, please. Baka na, 18 yan, tang-inang yan. 18 boy, tapail.
Tapael, bis. Tapael, dali. 3 to tara, Pasoel. Pasoel, boy. Pasoel. Pasoel pa. Tara, miss na tayo, bis. Ready, angat. 3. Tara, baba, low flat, boy. Low flat, ha, angat. L2 low flat, boy. L2 low flat, dari. 18 pa. L2 low flat. L2 low flat, ha, baka mabunto tayo, boy. Dali, low flat, boy. Harapan nyo na kay Phoenix, yung ibabay. Tutulak na namin to. Tara, 3. Tulak. Ready, 1. Up, dali, manipis na to, boy, 2. Up. Tulak pa. Harap likod, ha, computer side lahat. Computer side base. Uy! Tangina mo, likod ng computer na naman sila, oh. Computer side, boy! Ipa, harapan na reso nga mo na patay habang nag-aantay ng Phoenix, boy. Ayun na, ready. Tulak pa baba, 3. Tulak. Saan tumutok, gago, kakareso ko lang, oh. Saan nagsitutok? Okay, baba. Baba lahat low flat, boy, tas tutok sa taas. Baba lahat low flat, boy. Galing, may right team sa baba, Base, baba na, base. Hello! Papay, may sorry ito, putang ina naman. Ito, pumasok yung Kayos. Miss nga ta, ha? Nakita nyo sa pasok yung Kayos? Baba nga, 3 to tara, baba, parto, boy. Parto, pasok ka rin mga namatay. Dali. Arto. Baba na Arwan. Tatak to lang ako, may ready man. Sige, papatay namin yung bis. Sige, compress sa Makra. Makra, guys, sitihan nyo na, mabilis lang. Wala nang abon ng Nimrod, boy. 31, MS ta, ha? R3 tayo, 3 tara, R3 nga. Okay, 31. R3, boy. RJS nga. At nga RJS, boy. RJS base, Makro, RJS base. Sundutan lang ulit, ha? Tara. 3 to, tara, ready 1. Up, sundutan, boy. 2. Sundutan lang, base. Sundutan lang. Sundutin nyo kayo, OT, boy. Abot yan, 1. Up. Pa 2. Diba, abot yung OT. Atras na, boy. Sila na mapapusin nyo. Overextend kayo dyan, Phoenix, oh. Ready, push tayo. 3 to, tara, tulak 1. Tulak na, Phoenix, boy. Tulak na. Narinig nila yung tulak, oh. Ready na yan, boy. Matik yan. Marami tayong powdex, eh. Lamang tayo sundutan, base. Putang ina. Takot ba dyan? Puking ina. Computer side lahat. Reso patay. Dali. Tangina. Ay, gago. Sumigaw. Reso patay, babay. Reso. Computer side. Kanan Nimrod. Tinornado. Nakita niya? Ayun, oh. Putang inang yan. Basic. Napaka-basic, boy. Putang ina. Computer side lahat, boy. Shot si Obob. Shot mo si Obob. Hello, Bob. Dito. Sa taas. Ayan. Reso patay pa, base. Bumangon niyo iba. Reso nyo kahit di nyo ka-party, boy. Dikit nga kayo para makita yung mga bangkay dyan, base. Dikit nga kayo makaro, ko. Boy. Andyan na lahat. Sige, pasok ka lang, AR. Takbo ka. FS ka naman, eh. May city ka ba dala? MS ta, ha? Dito lang tayo, base. Likod nga computer. Tara, likod. Diyan sila dyan. Likod tayo, boy. R3, chaos side. Likod computer tayo, base. Tara, baba, R3. Tara, baba na, R3, boy. R3, nag-away gagawan. Kakareso lang kayo, stay sa gitna, ha? Huwag yung tutukan mo na yan. Ipa, tulak pa, bes. Tulak, parto. Parto na, bes. Re-recover na ta. Ipa, tutang ina, may rating tayo, ah. Arto lang, boy. May mga namatay ba dun sa taas? Arto lang, bes. Arto na, boy. Huwag nyo na ulitin yan, Nim. Arto na. Mamatay pa kayo dyan, oh. Gawin. Tara, compress semis tayo, boy. Ready, baba. 3 to, tara, baba. Pa, L2 ta. L2, wala na oras yun. L2 lang muna. Hintayin ko lang mag-0-0. L2 lang. Baba, L1 na. Wala na oras ba? L1 na. Nice, din na yan. L1, pamid. Baba na, pamid. Cut nyo, base. Cut nyo. Cut. Ito lang, mid 1. Up. Inis pa, boy. Agawa. Inis pa, boy. Cut nyo na mid, boy. Pasok mid yun namatay. Gusto pa mag-kills. Tangina mo, bugbog sila sa guild kills, oh. Kaya bugbugin yung kalaban kasi puking 7 6 MH bilog 5 gitna lahat, oh. 4 3 2 ready 1 up. Diba? Tangina mo lahat na nasa top.
Gago na, hindi pa ako nagka-aura, boss. Inakaso. Dito lang yung nakapokus eh. Takbuhan kasi ng takbuhan eh. Ito naman. Tirahin mo yung CNC niya. Parang IGN, wala rin naman nagbago. Fire client.